हेलो हाय नमस्ते आशा करे समस्ते भलरे थिबे। आज आम आलोचना करवा जीव विज्ञान नवम श्रेणीर प्रथम अध्याय जैविक विविधतार प्रश्नावली उपरे आम आलोचना करवा। आउ जदि वीडियोटी भल लगे ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आउ आपण मानकर मतामत देवाई जमारू भूलिबे नहीं। ताले प्रथम प्रश्न उपरे आम नजर पकेवा। प्रथम प्रश्न होची जीव मानकु श्रेणीभुक्त करने द्वारा तात्विक अर्थ कौन? ताले तार आंसर देखा पृथ्वी रे प्राय 58 लाख रु ऊर्ध्व जातिर जीव रही एमानक संबंध में अनेक तथ्य जानापी हेले सेमानक मध्य थिबा सामंजस्य और भिन्नता को विचार करी श्रेणीभुक्त करा जाई थाए। एही श्रेणीभुक्त करने श्रेणीभुक्त करवा माने फल कौन होची ना श्रेणीभुक्त करने को जीव जीव मध्य थिबा परस्पर संपर्क सहजरे बुझीहेब। बिट्टूरे होची जीव मानक मध्य थिबा सामंजस्य और पार्थक्य विषय अनेक ज्ञान आहरण करा जाई पारे। बिट3 रे होची जीव मानक जैव विविधता संपर्क रे अधिक तथ्य मिली पारे। ता परवर्ती पॉइंट उपरे एहा द्वारा विभिन्न जीव को चिन्हवा सहज हुए। श्रेणी विभाग द्वारा ताले विभिन्न जीव को चिन्हवा पई सहज हो। श्रेणी विभाग करने द्वारा विभिन्न भौगोलिक अंचल रे जीव मानक विस्तार विषय रे ज्ञान आहरण करी हुए। सर्वोपरि परिवेश विज्ञान कृषि विज्ञान जनस्वास्थ्य संबंधी अध्ययन गवेषणा परिचालना और प्रयोग इत्यादि जीव मानकर चिन्हट तथा श्रेणी विभाग द्वारा संभव होई न थाए। 2 नंबर प्रश्न एक श्रेणी विभाग रे किपरि दुईटी स्तर रे चिन्हट करबा पई लक्षण बाछि पारिबा लेख। ताले यार आंसर उपरे आमे ध्यान देबा। आंसर होची जीव जगतर श्रेणी विभाग कला बेले जीवगोष्ठी मध्य रही सेमानकर आकार व्यवहार प्रकृति शारीरिक गठन किंवा कार्यधारार समानता अथवा पृथक गुण गुड़िक ही सेमानकर लक्षण रूपे विवेचना करा जाए। बिट्टू देइची श्रेणी विभाजन बेले गोटे स्तर प्राणी बा उद्भिद ता तल स्तर प्राणी बा उद्भिदर लक्षण गुड़िक द्वारा प्रभावित होता है और केतेक समानता बजाय रखुताए। दुईटी स्तर चिन्हट करने कोषर प्रकृति ठारू आरंभ करी विभिन्न जीव मध्य थिबा सामंजस्यपूर्ण चक्षण और अंत संबंधित लक्षण गुड़ी को बाछिबाकू पड़े। एही सामंजस्यपूर्ण लक्षण और अंत संबंधित लक्षण द्वारा दुईटी स्तर चिन्हट करने सहित श्रेणी विभाग करा जाई पारे। 3 नंबर प्रश्न पंचजगत श्रेणी विभाग जीव मान को किपरि गोष्ठीभुक्त करा जाए ताहार धारा वर्णना कर। पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग कोषर गठन पोषणर उत्स खाद्य ग्रहण प्रणाली तथा जीव शरीर संगठन उपर आधारित। पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभागर जीव मानक मध्य किए प्राक न्यूक्लियस प्रोकारियोट और किए सुन्यष्टीय यूकारियोट्स चिन्हट करा जाए। प्राक न्यष्टीय होइथिले केवल एककोशी किंतु सुन्यष्टीय होइथिले एककोशीय और बहुकोशीय उभय प्रकार होइथांती। परवर्ती पॉइंट उपर दृष्टि आकर्षण करिवा। बिट3 बहुकोशीय होइथिले केउ मानकर कोषभित्ति थाए और केउ माने कोषभित्ति विहीन निर्णय करा जाए। कोषभित्ति विशिष्ट हेले उद्भिद श्रेणी और कोषभित्ति विहीन हेले प्राणी श्रेणी होइथांती। कोषभित्ति विशिष्ट जीव अर्थात उद्भिद मध्यरु केउ माने आलोक शोषण करि पारंती नाही और केउ माने आलोक शोषण करि पारंती ताहा निर्धारण करी आलोक शोषण करि पारु नथिबा उद्भिद को फंजाई और आलोक शोषण करि पारता उद्भिद को प्लांटी अंतर्भुक्त करा जाए। परवर्ती प्रश्न बा 4 नंबर प्रश्न प्लांटीर मुख्य विभाग गुड़िक कौन? ताले आंसर देखा प्लांटीर मुख्य विभाग गुड़िक हैला क्रिप्टोगाम अपुष्पक उद्भिद जमती थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा सेपरिका फानेरोगाम सपुष्पक उद्भिद जमती जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी एंजियोस्पर्म आवृत बीजी 2 भाग में विभक्त यथा एक बीजी पत्री और द्विबीज पत्री। 5 नंबर होची
ଉଦ୍ଭିଦର ଓ ପ୍ରାଣୀର ବିଭକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆନ୍ସର ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଫୁଲ ଫଳ ଧାରଣ କରୁନଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଥାଲୋଫାଇଟା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ତାହେଲେ ଦୁଇରେ ଆସିଲା ଫୁଲ ଫଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ଫାନେରୋଗାମ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଓ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ନଗ୍ନବୀଜି ଓ ଆବୃତବୀଜି। ଆବୃତବୀଜି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଏକବୀଜି ପତ୍ରୀ ଓ ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ରୀ। ପ୍ରାଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପୋରିଫେରା ସିଲେଣ୍ଟେରାଟା ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ନେମାଟୋହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ଏନିଲିଡା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ମୋଲୁସ୍କା ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ବିଡିଥିରେ ଦେଇଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ 6ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା ପାଇସେସ୍ ଆମ୍ଫିବିଆ ରେପ୍ଟିଲିଆ ଏବ୍ସ ଓ ମାମାଲିଆ। ତାପରେ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଲେଖ। ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଉପପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 6ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ପେଟ୍ରୋମାଇଜର ମେକ୍ସିନ ଇତ୍ୟାଦି। ପାଇସେସ୍ ସାଧାରଣ ମାଛ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ରୋହି ମିରିକାଳି ମଗର ମାଛ ଇଲିଶି ଶେଉଳ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ୍ଫିବିଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଏମାନେ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବେଙ୍ଗ ସାଲମେଣ୍ଡର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରେପ୍ଟିଲିଆ ସମସ୍ତ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ଝିଟିପିଟି ସାପ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଏବ୍ସ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ କୁକୁଡ଼ା କାଉ ପାରା ଶୁଆ ଚିଲ ଅଟପକ୍ଷୀ ପେଙ୍ଗୁଇନ ଇତ୍ୟାଦି। ମାମାଲିଆ ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ଗାଈ ଛେଳି ମଇଁଷି ତିମି ମେଣ୍ଢା ମଣିଷ ମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ରହିଛି ତାଲିକା କର। ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚେପ୍ଟା କୃମି କହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯକୃତ କୃମି ଫିତା କୃମି ପ୍ଲାନାରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା 4ଗୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ହେକେଲ କାଲ୍ଡୱିନ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍। ଖ ହେଉଛି କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମୋଲୁସ୍କା ଏନିଲିଡା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ନିମାଟୋଡ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମର ଜେନୋସ୍ଟି କ'ଣ? ହୋମୋ। ମୋଟର ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି ସିସିଟି ସାଟିଭମ୍। କେଉଁଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଉପରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସହଜୀବିତା ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଲାଇକେନ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମସ୍ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତାହେଲେ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି। ଜୈବ ବିବିଧତା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜୀବିତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା।
ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଆଲ୍ଜି ଏକାଠି ମିଶି ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଗ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାଇକେନ୍ କେତେକ ଫଞ୍ଜାଇ କିଛି ଆଜି ସହ ମିଶି ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବା ପଥର ଉପରେ ଏକାଠି ବାସ କରନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇକେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମସ୍ କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟାଙ୍କୁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଥିଲା ଏ ବିଷୟର ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।